Ako na yan, teacher nyo. Panoodin nyo to. Surprise my channel. Alphabet. Alpabeto Pilipino. Ulitin natin ito. Sabayin. Ulitin natin ito. Sabayin niyo ako A, B, C, D, E, F, G, H, R, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Alpabeto Pilipino. Ulitin natin ito. Ulitin natin ito. Galing, teacher. Tulog ulit ako eh. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye.